আচ্ছা ইবলি জবল রহমত অর্থাৎ রহমতর পাহাড়, যে রহমর পাহাড়ের মধ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম আর মা হাওয়া আলাইহিস সালাম একত্রিত হইল। বেহেশতের আলাদা হওয়ার পরে হযরত আদম আলাইহিস সালাম এন্ড বিবি হাওয়া আলাইহিস সালাম একত্রিত হইল। এবে সেই পাহাড় এখন এবার উড়ির Allah Celle Celaluhu bu kadar güzel zikrediyor ki Arafat gününde bulunmak aradan doğmuş gibi günahsız tertemiz olmak bir senede bir gün. Arafat gününde kim hazır olursa haç gününde Arafat'la İhramlı olarak hazır olan anasından doğduğu সবাই তো নামতে আছে ভাই, আমরা কি উল্টা উঠতেছি নাকি? İşte o gün Arafa günü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mine'den hareket etti Arafat meydanına gelmek için. Arafat meydanına geldiği zaman Arafat dağına çıkmadan, Arafat meydanına girmeden bugünkü gördüğünüz Mescid-i Nimire'nin olduğu yerde mescit yoktu. Mescid-i Nimire'nin olduğu yerde konakladı. Öğle vaktini bekledi. Öğle vakti girince ezan okundu. Meşhur